बंधुगण नूतन वर्ष केवल कैलेंडर को बदलई दिए यह नुहे बरम एही आशा मत जाग्रत कर दिए कि जदि आपणकर मनोबल उच्च थाए तेबे भाग्य मध्य आपणकर पाद चुमी थाए भाग्य मध्य आपणक पाखकु दौड़िकी आसी थाए। नमस्कार बंधुगण आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत अधिक खास अच्छी। आपणकर जदि मेष राशि हुई थाए आपणकर जदि मेष लग्न भी हुई थाए किंबा मेष राशि तीनोटी नक्षत्र पाई मध्य आपण एही भिडियोटी को देखि पारिबे। जेमिति कि आपण माने समस्त जानिछंती आजिर एही भिडियोरे आमे आलोचना करिबा कि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही नूतन वर्ष 2026 किपरि रहिबा। पूरा वर्ष सारा समस्त मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में कौन सबू बड़ परिवर्तन आसीबा। आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा, वैवाहिक जीवन, आपणकर भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य, शिक्षा, प्रेम जीवन किपरि रहिबा। नवग्रह मानकर गोचर आपनको केउं भली फल प्रदान करिवे। राहु केतु आपनको केउं भली फल प्रदान करिवे। शनिंकर 7.5 मध्य आरंभ हेउअछि। शनि आपनको केउं भली फल प्रदान करिवे एवं बृहस्पति आपनको किभली फल प्रदान करिवे। समस्त विषय रे एही भिडियो माध्यम रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एही नूतन वर्ष 2026 आपण मानकर जीवन रे केते शुभ फल आनिकरी देब एवं आपनको केते अशुभ फल प्राप्ति हेब। एहा परिवारु जदि आपणकर भी मेष राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। सर्वप्रथमे जानिनेबा एही 2026 आरंभरू आपण मानकर कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबा। एहा पूर्व आपण मानकु जणाई देबाकु चाहूअछि कि एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। देखंतु आपणकर हेउछि मेष राशि। आपणकर तृतीय भाव रे देवगुरु बृहस्पति जी कि आपणकर भाग्य भावर अधिपति अटंती वर्ष आरंभरू आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करिवे एवं भाग्य भाव को दृष्टि देवे जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभदायक अटे। केतु आपणकर पंचम रे रहिबे एवं आपणकर भाग्य भाव रे माने नवम भाव रे सूर्य बुध मंगल एवं शुक्र विराजमान रहिबे। राहु आपणकर एकादश भाव रे रहिबे एवं शनि आपणकर द्वादश भाव रे रही शनि 7.5 आरंभ हेब। देखंतु सर्वप्रथमे भाग्यर कारक ग्रह बृहस्पति विषय रे आलोचना करिबा। बृहस्पति जून 2 तारिख रे आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे, केंद्र को चलन करिवे एवं उच्च अवस्था को आसीबे। जेतेबेले बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे आपणकर द्वादश भाव को दृष्टि देवे एवं आपणकर दशम भाव को देखिबे एवं अष्टम भाव को मध्य देखिबे। बंधुगण मु आपणकर प्रत्येकटी क्षेत्र उपर विचार करिबे। प्रथमे आमे आपणकर क्यारियर विषय रे आलोचना करिबा। देखंतु दीर्घ 12 वर्ष परे बृहस्पति उच्च अवस्था को आसीबे जून 2 तारिख परे एवं सीधा दृष्टि आपणकर दशम भाव उपर को देबे, क्यारियर भाव उपर को देबे। ता निश्चिंत भाव रे जून मास पर आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा को जाउअछि। आपण माने लेखिकी रखंतु पूरा 12 वर्ष परे आपणकर क्यारियर रे महान परिवर्तन हेबा को जाउअछि। आपणकु बड़ बड़ सुजोग मध्य प्राप्ति हेबा। कर्म क्षेत्र रे अचानक उन्नति प्रगति प्राप्ति हेबा एवं बृहस्पति आपणकर चतुर्थ रे रही आपणकर द्वादश भाव को दृष्टि देवे एवं द्वादश भाव विदेशर भाव हुई थाए, मेडिकल भाव हुई थाए। जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही कोनोसी भी कार्य करुछंती, चाकरी करिछंती किंबा व्यवसाय करिछंती सेमानको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबा। पूरा 12 वर्ष परे वैदेशिक कार्यगति रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा एवं जो माने भी दीर्घ दिन धरी विदेश जावाकू चाहूथिले सेमाने मध्य एही 2026 मसीह रे विदेश यात्रा करि पारिबे। कोनोसी धार्मिक स्थान को मध्य आपण यात्रा करि पारंती। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। जेहेतु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर दशम एवं द्वादश भाव उपर को रहुअछि एही समय रे आपनको कोनोसी एमएनसी कंपनी रु
जॉब ऑफर मत आसीपारे एवं आपणकर चाकरी पाई आपण विदेश यात्रा करिपारंती एवं सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि जो माने बेरोजगारी थिले जो माने दीर्घदिन धरी चाकरीर अपेक्षार थिले तो एही वर्ष निश्चिंत भावर चाकरी मिलिबार सुजोग प्राप्ति हेबा। देखंतु एहा पूर्वरु आपणकर राशि रे शनिकर 7.5 मध्य आरंभ होईछि। एहार प्रभाव तो निश्चिंत भावरे रहिबा। शनिकर 7.5 जोगु आपणक भितरे मानसिक चिंता तो रहिबा, किंतु बृहस्पतिकर दृष्टि शनिक ऊपर रहुथिबारु समस्या आसिले मध्य ताहार समाधान मध्य आपणको मिलिजिबा। किंतु 2026 जुलाई मास परे शनि आपणकर द्वादश भावरे बकरी चलन करिवे एवं आपणकर एकादश भावर फल देबे। एही समय आपणको शनिकर 7.5 रु किछिटा मुक्ति मिलिबा। जो माने भी कंस्ट्रक्शन काम करूछंती, आईटी सेक्टर रे अछंती, कंप्यूटर फील्ड रे अछंती, टेक्निकल फील्ड रे अछंती, तैल जातीय व्यवसाय करूछंती, लौह जातीय व्यवसाय करूछंती, गैस एवं पेट्रोलियम रे काम करूछंती, जदि आपणकर काम तरल पदार्थ सहित जड़ित तेबे जुलाई मास परे आपणकर काम रे उन्नति देखिबा को मिलिबा। किंबा एही सब जिनिस रे आपण एही 2026 मसिया रे नूतन कारोबार मध्य आरंभ करि पारंती। एही 2026 मसिया रे आपण किछि नूतन भाषा मध्य शिखि पारंती एवं विदेश रे जदि आपण किछि कारोबार आरंभ करंती ताहले आपणकु निश्चिंत भावर शुभफल प्राप्ति हेबा। देखंतु एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे एवं सूर्य आपणकर पंचम भावर अधिपति, लक्ष्मी भावर अधिपति। एही वर्ष आपणकु सरकारी क्षेत्र रे बड़ सफलता प्राप्ति हेबा। सरकारी परीक्षा रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबा। एही वर्ष जदि आपणकर किछि सरकारी परीक्षा अछि किमा आपणकर किछि इंटरव्यू अछि ताहा मध्य भल जिबार संभावना देखा जाउछि। जदि आपणकर मेष राशि होई थाए एवं आपण जदि सरकारी परीक्षा दउछंती विशेष करी जुलाई मास पूर्वरु तो एही वर्ष निश्चिंत भावर सूर्यंकर वर्ष अटे एवं सूर्य अनुकूल स्थिति रे गोचर करूछंती। आपण निश्चिंत भावरे भल फलाफल पाई पारिबे। दुईटी समय सीमा कहिबी, एप्रिल 14 रु मे 14 एवं अगस्त 15 रु सेप्टेम्बर 14 पर्यंत आपणक पाई बहुत भल समय अछि। एही समय सरकारी परीक्षा रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबा। किंबा जदि आपण राजनेता अटंती किंबा आपण राजनैतिक क्षेत्र रे काम करूछंती, जेहेतु राहु आपणकर एकादश भावरे अछंती एवं राहुंकु एकादश भावरे सर्वश्रेष्ठ माना जाई थाए। जेहेतु मंगल आपणकर राशिर अधिपति जनवरी 16 रु फेब्रुआरी 14 पर्यंत आपणकर राशि रे रहिबे। जनवरी 16 रु फेब्रुआरी 24 पर्यंत मंगल जेतेबेले मकर राशि रे उच्च अवस्था को आसीबे तो आपणकर वैषयिक, आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल फील्ड, परिचालन कैरियर पाई बहुत भल समय रहिबा। होटल मैनेजमेंट पाई बहुत भल समय रहिबा एवं फेब्रुआरी रु नै करी एप्रिल मास पर्यंत मंगल आपणकर एकादश भावर रहिबे। यह आपणकर पदोन्नति को नै, प्रमोशन को नै बहुत भल समय रहिबा एवं आपणकर चाकरी क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन आसीबा, जहाँ आपनको बहुत किछि सुख सुविधा, मान सम्मान बहुत किछि आपनको प्रदान करिबा। एहा परे 3 एप्रिल नै करी 10 मई पर्यंत जेतेबेले मंगल आपणकर द्वादश भावरे रहिबे, मीन राशि रे रहिबे तो आपणकर स्वास्थ्य विशेष भावरे ध्यान रखंतु। एही समय आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होई पारे। आपणकर आखिरे किछि समस्या, ज्वलन भली समस्या देखा देई पारे। त्वचा संबंधित समस्या किछि देखा देई पारे। हाई बीपी भली समस्या, रक्त संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण विशेष ध्यान देबे। किंतु 10 मई परे मंगल आपणकर प्रथम भावरे आपणकर राशि रे गोचर करिवे एवं सेही 45 दिन आपण मानक पाई बहुत ही बेसी भल रहिबा। एही समय आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबा, आत्मबल बढ़िबा, समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबा, लोकप्रियता बढ़िबा। एबे आसंतो आपणकर पाठपढ़ा, प्रेम जीवन, आपणकर व्यवसाय, आपणकर भाग्य किपरि रहिबा सेही विषय रे आलोचना करिबा। जेहेतु एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे एवं सूर्य आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं पंचम भाव आपणकर पाठपढ़ा एवं प्रेम जीवनर भाव होइथाए। देखंतु पूर्वरु केतु आपणकर पंचम भावर अछंती एवं वर्ष सारा केतु आपणकर पंचम रे रहिबे
ଏବଂ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟାଚ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷର ଗ୍ରହ। ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପାର୍ଟନର ବନିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ଏହି ବର୍ଷ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିବାହର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଜିନିଷ ଘରକୁ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବି ଯେ
ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ତ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।